Assalamu alaikum and welcome to the second episode of script analysis series. आज की दूसरी वीडियो जो है उसको शुरू करने से पहले जो एनालिसिस पैरामीटर्स हैं और इम्पोर्टेंट जो एक मैसेज है एक तो ये वीडियो जो है इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस. इट शुड नॉट बी टेकन एज रिकमेंडेशन और इंटाइसमेंट इन एनी फॉर्म. ये बाय सेल और कॉल सेल की कॉल बिल्कुल नहीं है. जो इसमें हमने पैरामीटर्स रखे हैं एनालिसिस के हवाले से वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं उन तमाम स्टॉक्स की 1 दिसंबर 2023 से लेकर 12 सितंबर 2024 तक की. जो टेक्निकल चार्ट्स हम यूज़ करेंगे इसमें वो मंथली वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशंस की बेस पे हैं और वॉल्यूम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे जो सप्लीमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द दैट कंसर्न पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. आज की दूसरी वीडियो जो है वो एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के हवाले से है. जो कि इसकी जो डिटेल्स है वो पीएसएक्स के पोर्टल पे अवेलेबल है. डिफरेंट इंटरनेट साइट्स पे भी अवेलेबल है इसकी डिटेल्स, तो आप उधर से भी जाके देख सकते हैं या इस वीडियो को पॉज करके भी आप ये डिटेल्स देख सकते हैं. इसी तरीके से जो जिस वक्त हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12:15 बजे के करीब, तो द करंट प्राइस इज़ 140.70 रुपीज़. जो 52 वीक हाई है दैट इज़ 151.83. ये है एक पर्टिकुलर फ्रेम में जो हाईएस्ट प्राइस इस शेयर ने अटेन की है 52 वीक्स में, ये वो है. जो हमारी प्राइसेस हैं उसमें थोड़ी सी वेरिएशन होगी क्योंकि हम लोगों ने जो क्लोजिंग प्राइस का जो डेटा है वो लिया है अपने एनालिसिस में. तो अगर कहीं वेरिएशन आएगी तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए. बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं जो फ्री फ्लोट शेयर्स के बारे में ईपीएस पीए रेशो, ये आप सारा पीएसएक्स की पोर्टल से या इस वीडियो को पॉज करके अपने टाइम में देख सकते हैं. जो लास्ट डिविडेंड इसने अभी अनाउंस किया है वो ₹4 पर शेयर के हिसाब से है. इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है पिछले महीनों में. और अभी हाल ही में इस कंपनी के हवाले से जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं वो इसके शेयर्स को मज़ीद बूस्ट दे रही हैं, जिसमें हमने देखा कि कल जो जी नेक्स्ट है एप्पल की जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एयरलिंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है टू फर्दर एनहांस देयर प्रोडक्ट सेल इन पाकिस्तान, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव खबर थी. जो वनरेबिलिटीज़ हैं इस कंपनी के उसमें जो सबसे बड़ी वनरेबिलिटी देखी जा रही है कि इसके जो स्टॉक्स हैं या जो उसकी जो मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखी जाती है और ये अनप्रिडिक्टेबल मूव करते हैं डिफरेंट सेशंस के दौरान. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वनरेबिलिटी सो फार दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व, स्पेशली विद रेफरेंस टू जो डेटा यकम दिसंबर ऑनवर्ड 12 सितंबर तक हमने लिया है. अगर इसकी मंथली चार्ट में देखते हैं तो मंथली चार्ट में इसका जो पोस्चर है वो अपवर्ड ट्रेंड का है. सेम कंटिन्यूज टू बी इन द वीकली चार्ट्स, ऑल्दो कि वीकली चार्ट्स में आपको थोड़े से जो गैप्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते नज़र आएंगे इसके जो ट्रेंड लाइंस के दरमियान में जो सिचुएशन है. डेली चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो ऑल्दो कि ये अपना अपवर्ड ट्रेंड ही मेंटेन करते हुए नज़र आ रहा है, बट जिस गैप्स की हम बात कर रहे थे वो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा कि इसकी वॉलेटिलिटी इससे पता चल जाती है कि ये जितनी फास्ट मूव करता रहा है पिछले 10 महीनों में, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रेंड लाइंस हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो जो सेटल्ड स्क्रिप्ट होता है या स्टॉक होता है उसकी होनी चाहिए. वॉल्यूम्स अगर आप इसकी देखेंगे तो वॉल्यूम्स इसकी कंटिन्यूस अच्छी जनरेट हो रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो अप्रैल और मई का महीना था मई के मिड में, वहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए देखे और उसके बाद अभी अगस्त जो है उससे ऑनवर्ड हमने इसमें मूवमेंट अच्छी पॉजिटिव देखी है एज फार एज वॉल्यूम्स आर कंसर्न्ड. इसी तरीके से अगर हम जो पिछले आप समझें कि 10-12 दिनों की अगर इसकी मूवमेंट देखते हैं तो वो ऑल्दो के डाउनवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन वो जो हम गैप्स की बात कर रहे थे तो अभी तक इसने ट्रेंड लाइंस को ब्रेक नहीं किया है. इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं
جو اس کی مین آپ دیکھیں گے جو ٹرینڈ لائن سے جو باہر نکلا ہے اپنے وہ 11 جولائی آنورڈ نکلا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے ایک نئی ٹرینڈ لائن سیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں کہ جو بیسک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ کے بعد جہاں پہ ہم نے میجورٹی آف دا سٹاکس میں پازیٹیو موو دیکھی، تو ایئر لنک از ون آف دوز شیئرز۔ اگر اس کی ہم پرائس جو ڈیٹا ہے، اگر اس کی طرف ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں، تو اس میں ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ 26 دسمبر کو اس نے اپنا جو لو پوائنٹ تھا 49.5 روپیز کا، وہ اس نے دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے 30 اگست کو اس کی جو ہائیسٹ ویلیو ہے 147.67 جو کلوزنگ پرائس تھی، وہ اس نے جنریٹ کی، اور اس کے بعد 30 اگست آنورڈ جو ہے یہ سپٹمبر کے آج جو 13 دن گزرے ہیں سیشنز جتنے بھی اس میں آئے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں گیا، اور پچھلے 2 دنوں سے ہم دوبارہ سے اس کا اپ ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی کنسولیڈیشن کی بات کرتے ہیں، تو ایز فار ایز جو کلاسک جو ڈیفینیشن آف کنسولیڈیشن ہے یا کریکشن ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو ابھی تک اس میں نہیں نظر آ رہی۔ جہاں پہ کچھ پیچز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو پرائس ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ایک اسٹریٹ لائن میں موومنٹ کرتے دیکھا ہے، لیکن وہ کنسولیڈیشن فیز کے ڈیفینیشن پہ نہیں فٹ بیٹھتی۔ تو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس نے اپنا جو کنسولیڈیشن کا ایک کمپلیٹ جو سائیکل ہوتا ہے وہ مکمل نہیں کیا ہے 1 دسمبر سے لے کر آج تک۔ اسی طریقے سے جو اس کا پچھلے اگر ہم 20 دنوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کافی فلکچویشنز دیکھ سکتے ہیں پرائس کی موومنٹ کے لحاظ سے، اور اس میں بھی ہمیں کوئی فکس کنسولیڈیشن کا ایک فیز نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم اس کے پچھلے تقریباً 45 دنوں کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، تو آپ کو تھوڑے سے آپ کو نظر آئے گی، ایک تو یہ ہے کہ شارپ اس کی جو فلکچویشنز ہیں ان دا پرائسز وہ کافی پرومیننٹ ہے اس کی۔ دوسرا جو ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ 23 سے لے کر 28 اگست تک تھوڑی سی ہم نے اس میں جو پرائس سیٹلنگ ڈاؤن کا ایک عمل تھا وہ دیکھا تھا، بٹ وہ کنسولیڈیشن کا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس میں کافی فیکٹرز تھے، ایک تو مارکیٹ کی اوور آل جو پرفارمنس تھی اس ٹائم فریم میں وہ تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں تھی، اور جو نمبر آف والیومز تھے وہ کافی کم جنریٹ ہو رہے تھے ان دنوں میں۔ تو اس کو ہم ایگزیکٹلی کنسولیڈیشن یا کریکشن نہیں کہہ سکتے، بٹ پرائسز ان دو جو ٹائم فریمز ہے اس میں کافی حد تک ہم نے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی دیکھی۔ بٹ انٹرسٹنگلی کہ ان دونوں ٹائم فریمز کے بعد آپ پرائسز میں ایک شارپ موومنٹ دیکھ سکتے ہیں، جیسے 23 سے 28 اگست کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ ورڈ ٹرینڈ میں اس کی بہت تیزی سے موومنٹ آئی، اور 2 سے 6 سپٹمبر کے بعد اس کی جو پرائس ہے اس میں ڈاؤن ورڈ کافی تیزی سے آپ موومنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس پہ انٹری کا پلان بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو جو اس کا سیفسٹ زون ہے وہ آپ ڈیفینیٹلی اس کی موومنٹ کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائس کے لیے ایک آئیڈیل فریم آئے گا اس کا، وہ آئے گا بٹوین 115 روپیز اور 125 روپیز۔ یہ اس کا ایک آئیڈیل لیولز ہے فار ایکومولیشن۔ اگر یہ پرائسز ادھر آتی ہیں، سو اٹ ول بی اے ویری گڈ اپرچونٹی فار لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم انویسٹرز۔ اور اگر جو ڈے ٹریڈرز ہیں وہ یہ ڈیلی کے حساب سے اپنی پرائس میں اتنی ویریشن جنریٹ کر دیتا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے کہ جو ڈے ٹریڈرز ہیں یا سوئنگ ٹریڈرز ہیں وہ اس کی جو موومنٹ ہے تھرو آؤٹ دا ڈیلی سیشن، اس میں جو ویریشنز ہیں وہ ان کو کافی سوٹ کر رہی ہیں۔ اگر ہم کنکلوڈ کریں گے آج کے اسکرپ انالیسز ایئر لنک کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی اٹس اے volatile اسٹاک جس میں ہم شارپ ڈائریکشنل مووز دیکھتے ہیں۔ اٹ از آئیڈیل فار ڈے اور سوئنگ ٹریڈنگ،
12 सितंबर से इसने दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड बनाना शुरू किया है, जो जब अभी हम वीडियो बना रहे हैं अभी तक कंटिन्यू करता है। और डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स मार्केट में जनरेट होते हैं और एक नई रैली आती है मार्केट में आईएमएफ के अनाउंसमेंट के बाद, तो डेफिनेटली जो एयरलिंक के शेयर्स हैं ये 20 to 25% ग्रोथ दे सकते हैं बिफोर नवंबर 2024। इस वक्त जो है ये अपनी प्राइस से तकरीबन 8 से 9 रुपए नीचे मिल रहा है। डेफिनेटली अगर कोई इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इस प्राइसेस को एनालाइज करके एंट्री का डिसीजन ले सकते हैं। जो सेफ स्टॉप लॉस की जो लिमिट्स हैं, वो 50% ऑफ जो इसकी डेली लिमिट जो वैल्यूज हैं उसका आप रख सकते हैं। जो इसकी अगर 140 रुपीज़ की प्राइस है तो ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ के इसकी जो अपर लॉक और लोअर लॉक है, तो उसका 50% 7 रुपीज़ के हिसाब से आप अपर लॉक और लोअर लॉक प्लेस कर सकते हैं, विच विल बी अ सेफ। इसके लिमिट्स हैं जो स्टॉप लॉस के जो फैसिलिटी है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ये एयरलिंक की जो आज सेकंड वीडियो है जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि डेली के हिसाब से आप जारी रखें, जब तक कि हमारे 113 स्क्रिप्ट्स KSE 100 इंडेक्स के पूरे नहीं हो जाते। सो थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।